হ্যাঁ যাও না তুমি জি। ঠিক আছে, খুব সুন্দর। ঝিঝি ধরো, ঝিঝি ধরো। হ্যাঁ করো, 3 ডুব মারো, 5 ডুব মারো। দেখ রে, খুব ভালো হয়েছে, একবারে খুঁজু তাল। ভালো করে মারো ভাই, মারো নাকি, মারো মারো, ভালো করে মারো, ফটাকা মারো। হ্যাঁ আমাকে দুটা মোবাইল দিলে। এই সামনে একটা মোবাইল খেয়ে দাও, একটা মোবাইল খেয়ে দাও। তোমার দিতে বানাচ্ছি। শোনো এটা খেয়ে দাও, এটা খাও, এটা খাও, এটা খেয়ে দাও। ঠিক আছে গাইস, ফুল ले लो, ফুল ले लो। साला पंडित एलो ना, ठाकुर एलो ना जी, ठाकुर जी एलो ना जी, ठाकुर एलो ना जी, पंडित जी। हाँ गंगा ढेले दाओ। हाँ एक ढेले दिबी तो ओखाने ढेले दिबी। हाँ गंगा जल ढेले दे ना एकटू। ফুল দিবি না? কটা হল যাই? জল ব্যাগ ছড়লে এখনই ঢেলবে না। তো কি है? ওখানে ঢেল দাও, এরকম ঢেলে এখানে ले लो आगे फूल तो ले लो, दिए ले लो, ले लो। हाँ हाँ 3। খুব ভালো। हाँ हाँ 100 दिन आना जी। तुम्हारा 3 जना फाँक फाँक है आज एक जगह खाई। খুব সুন্দর এই জায়গা করে, খুব জোদাল। ये मने घोरो ना जी। জল ঢেলা না গঙ্গাতে জি। মা গঙ্গাতে জলটা ঢালি না, একটু জল ঢেলে দেবে একটু করে, তাহলে ঠিক আছে। ওটাই তো বলছি। ফটো ভিডিও চলছে, ফটো এখন আর লওয়া যাবে না। जी ठाकुर को एलो जी। हाँ
টাকা ले लो खुला টাকা ले लो টাকা ले जाओ ভিডিও এনজে কিছু বলিও না শেখর কিছু বলিও না আমি এখানে তোমরা দেখো না জি वो कुंड থেকে আলো জি तुम কি ব্যাপার জি এখানে ঢেলবার ওখানে ঢেলা বেশন মাতা দেবী কাছে খানে দিয়ে দাও ঢালো 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 তো হ্যাঁ একসাথে করছি এখন এটা থেকে মারো না ছবি আমি খিচবো হ্যাঁ ছবি খিচবো মেরে দিয়েছি বাপ जी को संभाल के रखा ना वहाँ स्लिप होता है देखो बच्चा गिर ना पाए दूर रखा बच्चों को अंदर मत घुसना बेटा अंदर स्लिप होता है बाहर निकल को बचाओ बेटा हम देखो इधर आ जाओ हाँ सही बात इधर आ जाओ लेके आ जाओ कोई बात नहीं हाँ ये मिट्टी में बालू स्लिप होती है हाँ नहीं बाबू जी सही बात बाकी आप समझो अपनी समझ कब घुचो जी 7 पैक 3 पैक हाँ ठीक है जल ढालो बंदे निकलते जाओ बाबू जल में इतनी भीड़ नहीं होती यार जितनी भीड़ आप कर रहे हो जल्दी फटाफट कर कैमरे वैमरे बाद में देखना बाबू जल चढ़ाते जाओ निकलते जाओ इतनी भीड़ मत करो बाबू एक लोटा जल चढ़ाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता एक लोटा जल के ना कुछ छोड़ी दी जल थोड़ी আমার জল দেব না আর কোন জল দিবি ला फटाफट করে চলো হ্যাঁ প্রথম अरे बाबू मोबाइल ले मोबाइल हाँ हाँ ক্যামেরা বন্ধ করে দেবো কি তোমরা যাবো ওখান থেকে খুব সুন্দর হয়ে যায় একবারে তোমার ওখানে কি তোমরা আগে পিছিয়ে হয়ে যায় এখানে তোমার আগে পিছিয়ে হয়ে গেল তোমরা